Jadi bakal belum ada pergerakan, kita matikan dulu kameranya lur. Mereka olih ya. Jer. Dia olih. Olih lur. Nah, krek kencang. Lumayan. Wes gede lur, gede. Pinjar babon. Alhamdulillah. Kalau lunjar ditaruh waring ya lur, biar itu soalnya pelihara. Ya, kencang lur. Sip. Ya, sip, babon lur. Alhamdulillah linjare. Mantap betul. Lihat lur. Gede banget linjare. Alhamdulillah. Super ini. Linjare super.
Yuk, yuk, gede lur, gede lur. Wis, 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 wis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Melem apa ki? Iwak apa ki? Stop, stop. Melemnya abang lur. Ya, melem sungai. Melem sungai lur. Itu abang sih ya? Mantap lur. Alhamdulillah. Akhirnya dapat melem. Ucang lur. Ucang. Yuk. Walah. Ucang lur. Ya, gede maning lur, gede maning lur. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah mocel. Mocel lur. Aduh padahal babon padahal loh. Urung rezeki. Belum rezeki lur. Lanjut lagi. Ya kayak apa ora? Ini mangan meleme ke? Nang ini meleme mangan kena siji. Oli maning nggih. Belum blumbang itu. Alhamdulillah. Apa? Apa Pak? Telung jari anak? Yo, lah. Ya, ucang kok kayak beli narik ya? Kau umum ucangnya ya.
放那会儿，可能给不动我了。要要要